Ini artinya apa? Artinya kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar kita satu barisan ingin menghabiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya dong yang harus dihadapi. Benihnya, pintu masuknya harus kita habisin. Apa? Wahabi. Ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau udah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini dolal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah halal darahnya, boleh dibunuh, boleh di. Jadi benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Said Aqil juga bukan untuk sekedar suksesi belaka, namun sebenarnya dia mengemban misi Syiah Iran ke Indonesia. Lebih tepatnya semua penduduk Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, akan dimasukkan ke aliran Syiah biar bareng-bareng masuk neraka bersama dia. Betapa kejam dan liciknya manusia bernama Said Aqil itu. Sengaja dia duduk di atas berpakaian pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi ternyata ini menghancurkan NU dan umumnya umat Islam dengan pikiran-pikiran Syiahnya. Sebagai bukti menonjol bahwa Said Aqil adalah antek Syiah, dia gemar mengungkap tulisan sejarah yang melecehkan para sahabat Nabi, sebagaimana budaya Syiah juga menjelek-jelekkan, mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahabi dan Salafi itu ajarannya ekstrim, tekstual, harfiyah, lafziyah, puritisasi dalam rangka memurnikan Islam, maunya gitu, maunya ngakunya dalam rangka memurnikan Islam seperti zaman Rasulullah. Semua dianggap bid'ah, dianggap sesat kalau tidak seperti persis seperti zaman Rasulullah. Walaupun mereka naik mobil sih, bukan naik onta, tapi apapun yang kita lakukan kalau nggak seperti Rasulullah katanya bid'ah. Nah, kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat berarti neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap barang yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, berarti neraka. Jadi ajaran seperti ini pintu masuk untuk menjadi terorisme, menghalalkan darah orang. Ini bukan bahtul masail, tapi ini ba'tul masyakil. Ini membuat muskilah tambahan, tambah buat ruwet, tambah buat fitnah di antara umat Islam. Bukan kalau bahtul masail itu membahas masalah untuk carikan solusi biar tidak bentur-benturan umat Islam. Ini tambah bentur-benturkan, nggak ada perlunya itu semuanya. Laginya siapa yang berhak untuk berfatwa itu? Ini anak kurang ajar sudah. Ini arek nom kurang ajar, bukan adabnya orang itu terus terang. Kemudian yang berfatwa profesor katanya. Ini profesor capopo ini. Nggak masuk akal. Karena itu udahlah kita ngikuti yang sepuh-sepuh. Ya? Yang benar, yang hak. Waduh, tambah kacau nanti inti. Ya? Tambah kacau itu nanti. Sekarang ini terkesan umat Islam yang harus dianggap salah, harus dianggap radikal, harus dianggap ekstremis, bahkan kemudian teroris. Padahal yang sebenarnya berbahaya adalah komunis. Saya ulang, sebenarnya yang berbahaya adalah komunis. Yang pernah memberontak di negeri ini juga komunis, yang anti agama juga komunis, yang anti umat Islam juga komunis. Ini sebenarnya untuk menutupi ini, mereka sudah menggeliat. Yang saya mohon kepada semua yang mendapat amanat untuk menenteramkan umat, menenangkan masyarakat, sadarlah bahwa tugas panjenengan yang utama adalah bagaimana membuat masyarakat, umat, bangsa Indonesia ini tidak galau, tidak resah, tidak gundah, bahkan tidak merasa terancam. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi nyatanya memang begitu. Orang tuh mungkin panjenengan atau saya pun kalau
terjun ke politik mungkin juga akan berdiri di belakang para penguasa. Ketua DPP PKS Buhori Yusuf saat dihubungi Selasa 30 Maret 2021 awalnya mengatakan tidak bisa mengomentari secara langsung pernyataan Said Akil. Namun dia punya pandangan tersendiri soal radikalisme dan terorisme. Dalam kaitannya terorisme dan radikalisme, menurut saya pemicu terbesar itu adalah ketidakadilan dalam kehidupan, dalam kesejahteraan dan kesenjangan, dan dalam mengakses kesempatan, ucap anggota Komisi 8 DPR itu. Buhori menyebutkan kesejahteraan yang merata bakal mengurangi radikalisme dan terorisme. You've used the term global jihadist movement and thus identified the global jihadist movement as the focus of America's fight against terrorism. Isn't it a fact that the global jihadist movement is very closely linked to the teachings of Wahhabism? Yes or no? Yeah, I would say they draw inspiration in a perverted sense, but yes, I would say, and Robert may want to elaborate on that. But the two big global jihadists are Al Qaeda and ISIL. And they draw their inspiration from the Wahhabi strain of Islam, isn't that correct? Yes. And the Wahhabism is a 18th century offshoot of Sunni Islam, which began in the land that has come to be known as Saudi Arabia. Isn't that correct? And Wahhabism seeks to purify Islam by getting rid of a number of human behaviors and practices that it considers to be sins against Allah. Correct? Correct. And Wahhabism is a strict, fundamentalist, highly intolerant strain of Islam. Correct? Yeah. Correct? And now, isn't it a fact that the Saudi ruling monarchy derives its legitimacy by reliance on the ideology of Wahhabism? You want to? The Saudis are riding a tiger. The Saudis are riding a tiger. So, if you will answer, you know what I'm question, saying. Isn't it a fact? No, I wouldn't put it that way. I would say it's not a fact that they depend solely on Wahhabism for their legitimacy. They derive the legitimacy from a variety of things. One of them is Wahhabism, but it is not the only one. Well, is it fair to say that Wahhabism is the state-sponsored religion of Saudi Arabia? Yes, the Saudi government sanctions Wahhabi imams in their major mosques. Well, as a matter of fact, the Saudi monarchy promotes Wahhabism through official state-sponsored mosques and through religious schools known as madrasas all over the world. Isn't that correct? Yes. And isn't it true that the Saudi government, Wahhabism throughout the world, based on its oil and gas revenue? Absolutely, the government's revenues, directly or indirectly, help the proselytizing that you mentioned. And the Wahhabism ideology lines up with the ideology of ISIL. Isn't that correct? I would say no. For example, the Wahhabis in Saudi Arabia, the official ones, do not kill Shia. They persecute them. They do not have equal rights. They do not have equal rights, but they don't kill them. However, a Shia in Mosul or a Shia in Raqqa is liable to be killed. Well, yeah, but it's true, though, that the ideology of ISIL lines up with Wahhabism. I would say it's a starting point, and then the Islamic State has taken it several steps farther. Yes.
And is it fair to say that Saudi support for the teachings of Wahhabism create fertile ground for ISIL recruitment efforts? I think Saudi promotion of Wahhabism is absolutely a problem in terms of Islamic State recruitment. And so we will be unable to defeat the global jihadist movement, which is based on largely Wahhabism, which is a state-sponsored religion of Saudi Arabia, without somehow enlisting the support of the Saudi royal family in withdrawing its financial support for Wahhabism. Is that a fair assessment? So in the discussion we had earlier about dealing with radicalization in the first place, this is what you're talking about, right? I think Saudi Arabia is a center of where that needs to take place. So there needs to be a discussion with the Saudis about their support for Wahhabism and how it should be treated and how they should think about it. So absolutely right. What was the latest amount of arms that we sold to Saudi Arabia? The latest shipment, I think it was, what, $100 million worth of arms? Well, there's support for the campaign in Yemen, but the arms sales that occur periodically are in the billions of dollars. Thank you.